غادي نعاونكم باش ديروا دي زيكزارسيس اللي اي واحد يقدر يديرهم في الدار، ما تحتاجوا لا ماتيريال لا حتى شي حاجه. الوغ ما عندكمش العذر. السلام عليكم، جيسبر كلشي يكون بخير وعلى خير. معكم ياسين، ريسبونسابل كوتش في غوبل سبور. غوبل سبور هو واحد الكونسيبت اللي حقدو ان سويفي بيرسوناليزي، يعني en respectant tous les règles sanitaires et la distanciation sanitaire font partie de notre concept. On a tout ce qui est cours collectif personnalisé et c'est très important, c'est un suivi personnalisé. احنا اليوم باش نعاونوكم انكم ترينيو في الدار، حيت ما يمكنش باغ اكزومبل فهاد سيرتو في هاد الحجر الصحي ان الواحد يبقى في الدار وما يدير والو، اي سي تري امبورطون هاد لو بوين. بون نبداو بديزيكزارسيس متنوع للجميع. بور الناس اللي انترميديير افونسي ديبوتون كلشي غادي يقدر يديرهم. عندنا دي اوبسيون فاسيل، اوبسيون نورمال بور الناس اللي كيديروا ديجا سبور. الوغ نبداو بلو بروميير ترافاي. لو بروميير ترافاي on va se focaliser sur le membre inférieur. On va faire des squats. Alors la position كيف ما كتشوفوا كنحل شويه رجليا كنفوت الباسان. Je garde le dos droit. Ce qui est très important, je tire un petit peu les fessiers vers l'arrière, mais pas trop vers l'arrière, sinon غادي يمشي مني l'équilibre. Alors ce que je veux, un petit peu les fessiers vers l'arrière, je descends 90 degrés, hop, je remonte, hop et je saute. Je descends, je bloque 2 secondes, hop et je saute. Pour les qui ont mal au genou, vous pouvez faire des squats normales sans sauter. Et tout ce qui est par exemple une avancée et tout, alors vous pouvez sauter. Allez, boum, je saute, je bloque 2 secondes, hop, je saute, je bloque 2 secondes, hop, je saute. Le dos bien droit, le dos pas trop grand vers l'avant, les épaules vers l'arrière, hop, et je saute. Je bloque 2 secondes, hop, et je saute. Et le plus important, je respire en bas et je souffle dans l'air. كيف ما كتشوفوا هذا هو لو بروميير ترافاي et c'est vraiment renfort et cardio. دغيا لو سيستيم كارديوفاسكولار كيطلع. ندوزو لو دوزيام ترافاي. كيف ما غتشوفوا معايا on doit se focaliser sur la ceinture abdominale. Position planche, les épaules au niveau des poignets, le dos droit, hop, et je fais des mountain climbers. Je ramène les genoux vers l'avant. Bon. Pour les régions d'exercice ou SAED, vous pouvez par exemple juste bloquer ou bien rajouter doucement les genoux devant, une fois avec la jambe droite, une fois avec la jambe gauche. Et pour les qui ont l'habitude déjà, vous pouvez accélérer, mais juste on bouge le membre inférieur avec la contraction, la ceinture abdominale. Bon, on va le deuxième travail. Troisième travail, c'est les fentes, pieds devant, le dos bien droit, les épaules vers l'arrière, 90 degrés avant, devant et 90 degrés derrière. Je descends vertical avec le genou derrière, hop et je remonte. Je descends, hop et je remonte. Et là, par exemple, يصعبوا l'exercice. Bien sûr, عندكم كلشي عنده شكاير في الدار، تقدروا ديروا فيها اللي بغيتو juste باش نتقل شويه. Ou bien vous pouvez utiliser les bouteilles d'eau, c'est très important. نقدر نشدهم بحال هكا ولا نشد اللي بغيت، hop et je descends. Boum, hop, on طلع. Hop, on طلع. Après, dès que نسالي نشونجي l'autre jambe. Voilà, c'est bien. Après ça, on fait le dernier travail. Le dernier travail, كيف ما غتشوفوا معايا عندنا ستيب اب. هنا رجلي مجموعين، le dos bien droit، نحاول نمس الارض بيدي، hop on طلع. ملي كنطلع le dos droit. Boum, hop on طلع. Hop, boum on طلع. J'inspire, hop on طلع. Bon, كيف ما شفتوا عندنا 4 exercices. Le plus important, c'est de faire 30 secondes pour l'exercice. Vous avez 10 secondes de récup et vous faites le circuit entre 4 et 6 fois. Ça dépend de la capacité. Alors, let's go.